बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि वाई DGISI इज़ इन काबुल। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है और असल में DGISI ने काबुल में किस किस से मिलकर किन इशूज़ पर बात करनी है, यह ज़ेर गौर लाएगी। इसके अलावा पंजशेर में तालिबान के झंडे लहरा चुके हैं, 7 में से 3 अजला फतह होने वाले रह गए हैं और वहाँ क्या चल रहा है उस पर भी बात होगी। जबकि मुल्ला उमर के साहबजादे मौलवी याकूब ने अफगानिस्तान में इंतजामी अमूर पे कुछ ऐलान किए, वो क्या है, जिससे आपको तालिबान की मुस्तकबिल की हुकूमत के खतोखाल का अंदाज़ा तो होगा। भारतीय मीडिया ने तूफान बर्पा किया हुआ है कि पाकिस्तान की ताकतवर एजेंसी के ताकतवर चीफ जनरल फैज़ हमीद अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो कोई ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि तालिबान का एक हेडक्वार्टर पाकिस्तान में भी है जो ISI के साथ राब्ते में है। कुछ इंडियन मीडिया ये भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि पंजशेर में तालिबान कामयाबी हासिल करने वाले और ऐसे में DGI का वहाँ पहुँचना मानाखेज़ है। कुछ ये कह रहे हैं कि तालिबान की तरबियत और ट्रेनिंग पाकिस्तान ने की और अब हुकूमत साजी के लिए मुफीद मशवरे पाकिस्तान ही देगा। तो इसलिए इस दौरे को इस तनाजुर में देखना चाहिए। लेकिन मेरा भारत के लिए एक पैगाम है कि DGISI की इस तस्वीर को खुद गौर से देखें और याद करें कि टी इज़ फैंटास्टिक। अभिनंदन ने पाकिस्तान की कैब ने दूध पत्ती पी थी, लेकिन ये काबुल में फतह की काबुली चाय है। ये चाय काबुल में पी जा रही है, लेकिन धुआं भारत से उठ रहा है। अब धुआं उठे भी क्यों ना, मोदी ने अपनी फारिग यानी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका पे भरोसा किया और अमेरिका उसे खित्ते में लावारिस छोड़कर चला गया, यतीम औलाद की तरह। और इस दौरे के हवाले से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि तालिबान की दावत पर एक रोज़ा दौरे पे वो वफ़द के साथ काबुल गए हैं, जिसमें दोनों ममालिक के मुस्तकबिल के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा किरदार है और हमने इसके लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ भी दी हैं। गुज़िश्ता 40 साल से पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक में बदअमनी की कीमत चुका रहा है। तो भारत कान खोल के सुन ले कि ये एक हकीकत है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के नए हुक्मरान हैं और हमें अफ़गानिस्तान से हर कीमत में अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। कोई भी मुल्क अपने हमसाया मुल्क को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आलमी ताकतें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन बाद में हमसाया ममालिक ही एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होके एक दूसरे को सहारा देते हैं। क्या कभी किसी ने उस वक्त शोर मचाया जब CIA का चीफ भारत जाता है, जब अजीत डोवाल अफ़गानिस्तान जाके साबिक अफ़गान हुकूमत से मिलता था? और ये DGISI का पहला नहीं, 15 अगस्त के बाद दूसरा दौरा है। दुश्मन की सारी गलतफहमियाँ जल्द ही दूर होने वाली हैं और हो जानी चाहिए। तालिबान से MI6 और CIA के सरबराहान भी मिल चुके हैं और मज़े की बात है, भारत के 5 दर्जन से ज़्यादा दहशतगर्दी के ट्रेनिंग सेंटर बंद हो चुके हैं। और सादा सी बात यह कि लगी लिपटी छोड़ के मैं सीधी बात करता हूँ, ये समझना कितना मुश्किल है कि पाकिस्तान की ताकतवर एजेंसी काबुल में जाकर तालिबान की आला क़यादत से मुलाकात करेगी तो क्या बात करेगी। अगर तालिबान को नई हुकूमत साजी में पाकिस्तान को मदद कर सकता है तो क्यों ना करे। कुछ ज़राए का कहना है कि वो तालिबान शूरा की दावत पर गए। तो भारत का तो इस बात का बड़ा दुख है कि तालिबान के नामजद वज़ीर ख़ारजा कतर में ही पाकिस्तान एम्बेसी चले गए। तो इसमें बात हो गई कि कैसे अफ़गानिस्तान और खित्ते के अमन के दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाने वाली है। सिक्योरिटी की मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर कैसे की जा सकती है, भारत के लिए अफ़गानिस्तान में काले करतूतों को कैसे लगाम डाली जाए और पाक अफ़गान इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट को कैसे बेहतर किया जाए। यही नहीं, ये बात भी होगी कि पाकिस्तान दुनिया भर के तालिबान से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोशिश करेगा। कतर, रशिया और तुर्क सफ़ीर भी उनसे मुलाकात करेंगे और आने वाले दिनों में इस खित्ते को अमन का गहवारा और खुशहाली का रास्ता खोलने के लिए मुस्तकबिल की कोशिश पे बात की जाएगी। इतना काफ़ी है कि कुछ और भी बताऊँगा। अजीत डोवाल, मेरे ख्याल से भारतीय मीडिया के हज़म करने के लिए इतना ही फ़िलहाल काफ़ी है। बोलना तो झूठ ही है उन्होंने। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में सफ़ीर इस हवाले से अहम अफ़गान रहनुमाओं से बातचीत करते रहे। पाकिस्तान नई हुकूमत बनाने में अपनी इनपुट देगा, क्यों ना दे। कोशिश तो होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी गलती सरजद ना हो कि दुश्मन बात का बतंगड़ भी बना दे। यही नहीं, इस दौरे में गैर मुल्की शहरियों, बैनुल-अक़वामी और आलमी इदारों के अमल के पाकिस्तान के ज़रिए इनखला और ट्रांजिट के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। किस्सा मुख्तसर, पाक अफ़गान बॉर्डर पर सिक्योरिटी सूरत हाल, इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात समेत दोनों ममालिक के अहम इशू से बात होगी। बरतानिया, जर्मनी समेत दर्जनों ममालिक पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनके शहरियों को निकालने के लिए उनकी मदद की जाए। तो पाकिस्तान इसमें ट्रांजिट का अहम किरदार अदा करने जा रहा है। पाकिस्तान इस मामले को भी बड़ी संजीदगी से ले रहा है कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी तालिबान की हुकूमत के साथ इंगेज रहे और जंग से तबाहशुदा मुल्क की तामीर नौ के लिए अहम किरदार अदा किया जाए। लेकिन
امریکہ اور برطانیہ اس حوالے تذبذب کا شکار ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کے پاس افغانستان میں مثبت کردار ادا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور اگر انہوں نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو اس حوالے سے رشیا، چائنا، ٹرکی، قطر، ایران یہ سب پلان بنا چکے ہیں۔ جہاں تک پنجشیر کے حالات کی بات ہے تو وہ طالبان کو خاطر کا کامیابی ملی ہے، جو میں نے آپ کو 2 دن پہلے کہا تھا کہ 5 دن تک وہ ٹیک اوور کر لیں گے، تو آج ہی بہت ڈیولپمنٹ ہے۔ طالبان نے پنجشیر کے ضلع شٹل پر قبضہ کر لیا اور اس کے ضلعی مرکز میں اب وہ موجود ہیں، اور پریان، کھنج اور اونابا ضلع پہ بھی طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ دیگر 3 اضلاع اس وقت محاصرے میں پیش قدمی کی جا رہی ہے۔ طالبان اب 3 طرف سے دارالحکومت بازار کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اور مجھے ایک ویڈیو آئی ہے واٹس ایپ پہ جس میں دکھا رہے ہیں کہ طالبان احمد شاہ مسعود کے محل میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف پنجشیر میں مزاحمتی تحریک کے ترجمان فہیم دشتی نے کہا کہ پہاڑ پہ دھماکے کی وجہ سے دشت ریوت کے علاقے میں طالبان کو پیچھے سے محصور کر دیا گیا، طالبان کی تمام گاڑیاں اور سامان پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں شدید جھڑپیں جاری ہیں، خواک کراسنگ پہ بھی منقطع ہو چکی ہے، جبکہ امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ وہ پنجشیر میں ہی موجود ہیں اور ملک چھوڑ کے کہیں نہیں گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ اطلاعات ہے کہ میں ملک چھوڑ چکا ہوں مکمل طور پہ بے بنیاد ہے، میں یہیں ہوں، اور ہم نے صورتحال کے حوالے سے بہت میٹنگز کی ہیں، صورتحال مشکل ہے۔ ہم طالبان اور ان کے القاعدہ اتحادی خطے اور باہر سے موجود دہشت گرد گروہوں اور ہمیشہ کی طرح انہیں پاکستان کی پشت بنائی ہے، ان حملوں کی ہم زد میں ہیں۔ ہم نے زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، ہم مزاحمت کر رہے ہیں۔ مزاحمت ہتھیار نہیں ڈالے گی، دہشت گردی کے سامنے جھکے گی، یہ جاری رہے گی۔ مشکلات ہیں لیکن میں بھاگا نہیں ہوں۔ امراللہ صالح کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی وہاں پہ افغانستان میں خون بہا رہا ہے، احمد مسعود کو غلط راستے پہ ڈال رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف افغانستان میں تباہی اور خانہ جنگی کو تقویت دینا ہے، جبکہ اس نے بھاگنے کے لیے ہیلی کاپٹر تیار رکھا ہوا ہے۔ کل رات کابل میں ہوائی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد ملا عمر کے صاحبزادے اور امارات اسلامیہ کے نائب امیر مولوی یعقوب نے کہا کہ اپنے صوبے میں ہوائی فائرنگ سے سختی سے پرہیز یقینی بنائیں، کسی بھی حالت میں ہوائی فائرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ آپ کے صوبے میں ہوتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کی باز پرس ہوگی۔ صوبائی سطح پہ محکموں میں مجرموں کی دراندازی سے بچنے کے لیے اداروں پہ گہری نظر رکھیں۔ شکایات موصول ہوئی ہیں، کچھ عہدیداروں نے طاقتور ہونے کے لیے غیر قانونی مسلح افراد کی خدمات حاصل کی ہیں، اسے روکنے کے لیے خصوصی توجہ دیں۔ تمام صوبائی اور ضلعی عہدیداران صبح کی اوقات کار میں اپنے دفتر میں موجود رہیں۔ کچھ صوبوں میں افسران کی دفتر کی اوقات میں عدم موجودگی اور دیگر نجی معاملات میں مصروفیت کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں، جبکہ سائلین انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ صوبائی سطح پہ محکموں میں مجرموں کی دراندازی سے بچنے کے لیے اداروں پہ گہری نظر رکھیں۔ ہمیں شکایت ملی ہے، کچھ عہدیداروں نے آگے کریں۔ اب طالبان کے اقدامات اور سوشل میڈیا پہ کیمپین سے ایسا لگتا ہے کہ طالبان حکومت چلانے کے لیے بڑے عرصے سے تیاری کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ مجھے میڈیا میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں، کبھی کسی نے ٹویٹ بھیجی کہ جی 4 5 10 عورتیں ہیں اور طالبان پولیس فورس کو وہ لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، ان سے میگا فون چھین رہی ہیں، اور پھر ان کو پانی پھینکا گیا تو بڑا واہ 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 ہو رہا ہے۔ ارے بابا، جان بوجھ کے نظر آ رہا ہے کہ 10 عورتیں جو ہیں وہ پیڈ ایجنڈا پہ جا کر وہاں پہ کوئی ایسی حرکت کروانا چاہ رہی ہے کہ جس سے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، خاص طور بھارتی میڈیا، اس کی لاٹری نکل آئے، وارے نعارے ہو جائیں کہ دیکھو یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ خود پرووک کرنی ہے وہاں پہ۔ جب پھر ان کے حوالے سے عجیب عجیب خبریں جو ہیں وہ ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا جہاں پہ انفارمیشن دے رہا ہے وہاں پہ ڈس انفارمیشن کا بھی دورہ ہے۔ ایسے میں پھونک پھونک کر خبر دینی پڑے گی۔ ہر خبر کو ہم اون نہیں کر سکتے جب تک دونوں طریقوں سے اس کی ہمیں پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ بالکل درست خبر ہے۔ اس چینل کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔